Opivasyan tadaw sabat om kopyondosan signaran di Tuhan Yesus ituhan ito ko. Kumasid sokovyay ikemot om korongo itipuhabaran tudukan sekolah sabat maza sid Hope Media Sabah. Kendazahan signaran di kinoringan tu sabat abiano. Kakal po nakadapat ako do misisinggal di boros daw maza sid buk sekolah sabat. Sid suku tahun kapat tahun 2020 om idudung do tudukan sekolah sabat kahapon lumlubo inano sabat mangiledo om patuduk do samod di Tuhan. Na ayat apalan toko anu antad sid kitab Markus 2 ayat 20 turu sampai 20 balu yaditi ibaros dino. Basahan ko sitin kitab Darungus. Pomoros navagu Yesus dot ita daw sabat dino tinantu do kinaringan tu kagunanon do riniba. Okon kavinangun do riniba tu uriponon dit adaw sabat. Sabab ino gam ko itanak do riniba o sanganu dinot adaw sabat kadi Yesus. Na minta doa toko do ketimpunan igasadon di Eldorobot. Minta doa toko. O tamadahay kinaringan penteron kerajaan ng surga. O tamana ginako dahay tadaw sabat abiano. Sabab nakuprima na ko'y disamod nu om sundunu. Ginumazad dahay onom tadaw nakatalib. Om sabat diano sarap diano. Menerima kasih ko'y dibarakat nu om sundunu. Sebab ginasada ko'y bago dikaw. Marajal iboros nu iboros da sekolah sabat abiano. Sidhiza di Tuhan indamo ko'y dikuasa om sundunu. Varo sitpiata tandahay supaya senginaru ko'y marajal iboros nu. Sino isundunu paparahati kumadahay om orongo di kinaruhangan dahay. O guna dahay salam komposison dahay. Stimpu okoy minu di karikatan no salam pemagunan. Terima kasih Tuhan. Sapovya itindamon singaran dahay Tuhan Yesus masih dahay. Amin. Amen. Masih Elder Robert. Naingin ako mengunsapot di kinotibangan di ado Elder Ronald. O di ado Elder Robert. O biati mindu paditi gumama om gumazad do gereja si gereja.sd parapat. Om biati diti sampisigu si sikulo perintah om maya menikid sabat do kahagizo do pamahagi do borsa kinaringan sid puhabaran do tudukan sekolah sabat sid YouTube maza sid channel Hope Media Sabah om tingkan media. Nono habali ko Elda. Mantang. Sehat. Agad sabatan. Tang opini ko tensanan isinabihan ni Tuhan toko Yesus Kristus na sumutang toko sid bisisingilan toko dot minggo diti. Na paguluban ko manuturan isoit navazan di Jody Omigeli. Di nakasurat sid pelajaran sekolah sabat toko Lubiano. Doyo ti diti banako minikaruhang. Yado Jody diti sangulunot Seventh-day Adventist. O minsan tadaw minamanaw sid pamugunan dabakon isabo di Geli to Kumaradja. Na minikaruhang yado Geli di Jody sinudbalay daw dino. Dot onong minggu. Na ipat-ipat minsa sodop do Jumaat igeli o mi Jody diti sumumbayang yoti to katimpunan da sabat mindalongo yoti isisingal yoti da boros kinarigan sid kitab sampai dot dituturan yoti kanang ke pengalaman antawa nga it nababasahan yoti sida ko presiden. Na menurut ti pelajaran sekolah sabat ipot untuk batadaw da Jumaat sid minggu do kalimo no ka
Tu ya legaliti kami naman au si diso pamanahan, demi dagang-dagang. Urut semua lemahon tepat ya di jam daw tu elam dia ada tong kolong ko tumo na addaw dot Jumat nga kotimpunan na Sabat. Nasi ti pakadino baru no purimanan dia si ginawa daw dot iso purimon dot ragu sidhal do pengalaman dia ada sebagai dot ulun no korsitian. Tu ipongosipan dia do neng kansangan nom nen ragaman igama dia do humarati dot isay no kinoringan dino. Tu ipat-ipat sabat nga sino no hisadot bisisingilo yo tidit ong baros no kinoringan. Na ada do sabat iso puluang dito ko dot bisisingilo ditiat baros no kinoringan sampai dot maingkan sang di pengasipan toko. Ina sabab si tigarija toko garo retan na kalas sekolah sabat. Na padambusan ko sidhagat da pelajaran toko da sumusuhod. Nakarati so boros antaw nga pibaras-barasan na tulun dat ay tihal na sumamba da kinaringan kon kabayari sabat. Kinay nga subab-subab ase bida. Kamay dito to pirang ko. Nga ato pati ti elder yad keti. Tu memang subab-subab iti atau muni kita daw iti nga patut toko da sumamba. Antaw nga minta doa, antaw ang mangindazo toko do kinaringan. Topot, adaw do sabat, adaw do nasadiri di kinaringan, antad sid onom tadaw toko do gumama. Sid minggu dino. Tu it adaw do kuturu, ikinaringan kon diri o minintoron, o minamarakat, o pinasusi na tadaw dino. Na ang basahan toko sid kitab Kotimpunan, pasal ko dugo, ayat 1 sampai 2, ibaros nawiyad kiti. Manjadi, napangopoy kinorugan dit avan om itana om isokoviay isuvang, ada po di katuru, napangono di kinoringan ipining gamaan daw om minintoron na yasido. Na binarakatan no di kinoringan ita daw katuru om nisadirino daw kondiri. Sabab it adaw dino minintoron na yasido minggama dinongopo-ngopo it piningurugan daw. Kapinay ko tensanan, adaw ko turo sid minggu inano it adaw sabat at kinaringan, om nakatandadaid sid kinurugan iti pamagunan. Akon kabay ko pangintaranan kamay, itit adaw dot sabat. Tu, ang migulit ako kagusid pangalaman di ada mamihawa, sid sabat na keso, sid pamagunan, banal ko agazo harati iti sabat. Kumasi di ada mamihawa, sid hizali no, kumasi dito ko diana no. Tukuran Mary, ang basahan to ko iti pelajaran sekolah sabat, sid adaw sabat na keso, dinabasan di ada mamihawa, sino no ikinaringan pinintutun, dayo sino no dino o kinaringan, dit apat sambaon. Harati, o nga sa sabat, asa kintutunan madiada mo mihawa di kinoringan ibo. Dot po. Ino kinoringan ino, apat to sambaon. Nasubay pa kayo na ito pinatinsanan. Sid adaw da sabat, ino nga, vazan diti adam, sid sabat to keso dino. Sino no, kinapintutunan manal di adam mo mihawa, sebagai da suami istri, anto ang minisabo. Kinatimpunan, dioti pempasisidit pamagunan. Kinematan atau kinintutunan dioti porogi sidongo vinangun di kinorengan ibokol. Yat ko dupot, kazu, vaig, adawu dan karimbuton. Ipamatongo uni, ipamatongo wara atau bantukan di nongo gama di kinorengan nga sino no makinimatan dito ya. Harati ito pinitensanan. Sid adaw sabat iti kasi pakudot. Yoti adam dino kami ihawa. Mana ko varo purimon dot ovongo yoti dinot pining gaman dot kinoringan dot amay lang na tirini ba maaga may saudara atau elda baik ke kinoringan tu ina nakikuasa na kempakangan na boros it adaw da sabat iti ina na ipamuhandaman dot ina kinoringan do minamangon dot apatot na sambaon kinatimpunan diada mo mihawa do sumikul misisingilo
kanangan ketiteretan hubungan antau ngatiromutan hal tanggung jawab, hal bisamon, hal gumama, mangoguna antau nga hal humurmat. Akon kubay kasid kinuringan ni minamangon nga sid ongo finaon labokon. Poroge. Na apatutot elan toko tong pinipitensanan dot intutunan toko banali kinuringan di tapatot na sambahon toko. To amo tutunan, amo mumuy toko isayo kinuringan sambahon toko diti. Na emot ko dat sinarontob dapat patarang sidhogot diti irogi sidhiza di ada mamihawa it ada sabatina memang amo nabalihan dia ti. Tapot nakorikot pa sid bangsa dat Israel sampai nam dia tili nang anori pon sid masil dat 400 taon na kuiri. Yeah. Akon makabay no lingan dia ti halo sabat. Mudang isamban dia ti nga nakososoy niya ti dit. Ako bangsa do masil tu mumod sambat at ngo isaragingis. Yeah. Nakuran ba di kinuringan diri dot. Papuhon dam lagu sid bangsa dino kanangan titit ada sabat. Elda, ang imatan to ko, antaw nga, ang gulion to ko itit. Pengkukureti bangsa Israel dat sid pamagunan da Masir. To kon mako odur kinay 400 taon. Iya. Mad in limo keturunan natin ako. Ya, lebih kurang yan kena. Sa pagyom igama dia tidak sumamba ika posisyon dia ti nalingan na dia ti tinimpunan daw antawa nga it sin bahasa bakon identity daw ka. No. Na apabila narikot it timpu da kinaringan dat palabos dia ti mantad sinod pamagunan da Masir dinan pinili na kinaringan ni Musa dat gazado tundao inot bansaku bangsa Israel namiguli sinod tanah Kanaan atau tanah perjanjian kabo pengoritan dito ko. Nangimatan dito ko antad sinod Masir rumikot sinod tanah Kanaan. Korikot tidak duho na minggu. Nga iningutan di kinaringan maza sediso bazaan na sampai 40 taon na koreda. Na iso o tujuan ni kinaringan poto guli bago di pemuhandaman ditulun di Israel. Iyo sino na kinaringan di minamangon apatut da sambaon. Na aso bokonot gama di kinaringan pavaza supaya ahandaman dia ti kinaringan di minamangon na ihalo sabat. Nasin salem pamanahan diti agumot kawabong o antawa nga iretan na muzizat nakajadi simpialatan dia ti. Elan dito ko dot inapot kakanan dia ti dinang agam sinodian ni kinat kakanan iretan dito ko dot retan da kitab dot mana ka ba elda. Nga sungguh da sinadiaan baro bahanda di kinaringan antawa nga baro gama kuran manganin at takanan din na iyad ko ipat-ipat tadaw manganu ko dot into miuma da sangad daw. Nga ay bari maturun Israel mat oguvail elda. Dot ko baik kedang sangat dawot. Ano pun nga gam lebih-lebihan. Nah, nunu kajadi gisukon gamay da. Gisukon no gam uhutong kang kitab umoros. Na adi kenaringan ong orikat no sid adaw dat ko onom iretan dito ko da Jumat ka ba adaw Jumat ka. Na tambahan di ko dot yad ko dang bukutadaw o tanufon di ko Endo wala. o endu bo tu adaw da sabat asenot manadino asa puhon di ko pa Asa ti tahap na asa kinaringan. ti tahap da kinaringan nga ino nga
bare to gufail dat dang sanga daw pete tu bare subab ka. Ilda asma di susubab dina. Nah iti emot dito ko kurani kenaringan dapat telunung bagu di bangsa Israel sidhal dat adaw. Poto guli ipamuhandaman dat turun dat Israel dat ina kenaringan dino ot apatut do sambaon ikenaringan minamangun mantad sid sabat. Ko istimewaan antong apa yang bida-bida itu ada di Elda. Tadi emot kudot sin hogot diti inot to guli bagu ikenaringan di pemuhandaman di tulundat Israel da yosidon ikenaringan di menamangun apatut sambaon melalui di kakanan imana melalui di adaw sabat. Nah, tadi mademot kudot karanta biadi ti hogot dino dat emot di toko baro gamma banal di kinaringan ya dino Wara mama meros do tulun itu. Iti sabat iti dang Israel ka. Tepot kete. matan toko metit eretan na sabat iti Elda mantan po dit katimpunan na pamugunan mo asa pamat Israel hizada dia magket na boros dia ada Joseph diri sabat kumay sodit navazan dia ada mamihawa ang tapat na antada mao tiro dito kawit maka pengaritan dito kebahagiaan kang Melayu itu sinana at kinen tutunan day kinaringan na minamangon isa po daw nga no tutunan no banal itong odupot dit inurug di kenaringan bakon nga sinad sabat kumesa din na panakinad tunan. Jadi akon ko bay boros na amu dati atapot ka emang atapot elda. Dat untuk lang Israel to aso po Israel hisa di kinabangunan magunan. Oh, minggu dito ko bago siya pelajaran din. Ada udah minggu. Ahad bo. Artinya pedasan toko dot iti sabat iti kon ke disay. Ya, Asa sangan kinaringan sangan kon diri. Benar. Nah si Jeremia 17 ayat 19 sampai 23 emot ti kinaringan ikapoto ginawa da tulun di Israel. Ayat kibarusan ni Elda ugubail. Tu ya ti amo humormat atada sabat. Ang kulong ko amo na humormat atada da sabat. Karatizo ya ti dina amo menghormati kinaringan. Iya. Nah ini pakadiri at nakasabab dot kalau lubaw na iya tirumotan da kinaringan no minat bangsa dat Israel. Naman nakasabab titi Elder Robert. Ya, terima kasih Elder. Sambungan dina pelajaran dina. Nata akan di kinaringan atau natantu di kinaringan ada sabat itu. Makon kebaik ke itahak sid Israel nga ito ko nga nakanu di tadaw sabat dina. Nga iti kebuatano ataupun kabawzaw do sadat Israel igama dia ti sumukut ataupun sumamba menghormati tadaw sabat dina inono bana-banal darako mawaza yati dihaturan. Sumumbayang gamogi waretan dat kadungko sumbayang tinga waretan demi puasa. Harati impuasa manai karahati banal yoti kurang agama sumumbasid kinaringan. Tepat kasih pelajaran toko baik ke it mozayati di haturan jantina tepat iginawa yoti okon ke banal-banal ko otok mozo banal atau nga so banal nga anu pan jati dat inat ada sabat ina retan dat rutin ka di Malayu. Kinobasan. Ka jadi itina diti kebuatan di bangsa Israel tepat waragama di kinaringan dot popel bagus supaya itina bangsa Israel iti nga panabanal ko misomo kom paguli inono ni hodol daw kanangan ko igama sumbayang mata daw hari sabat inono kodung ko ada udah sabat kasih tia kadan kono gumama ataupun kadan kono manganu atau gumama dang hokon kadi pengoritan benay gumama sidang tagad ka
antawa nga minjual-jual ka Oh iya. ataupun idaudat urusan. Oh. Nga inoi nga kodung ko adaw sabat nga soko biay no pino nga maindazo bana-bana lagi naringan. Boros na positin pelajaran toko iti na patada sabat iti nga iso o tadaw dat pahigakan supaya dat hizano dino ipat-ipat tulun di sumba dina nga bana-bana ko pihot ti ginawa dia ti bana-bana ko somok dia ti sid kinaringan. Amu nakalay wagi sid kinaringan sabab dat ina na tadaw sabat ina at gama di kinaringan at main pihot bagu di antara di Triniba di kinaringan. Ina o temot ko dira pelajaran ko. Arti iti hari sabat iti kem pihatan bago di piromutan toko di kinaringan. Baro gama di kinaringan dat mengira antau nga manunduk ditit ulun dat Israel diti puran gama supaya dat udak pan sabat maksud udakan berarti ay mad ke beros jada elda sang kagama di daw da gamaon. Nah matan to ko mad igama diti sumamba din baik ko iso kondang ko kira-kira bo sumuhut di kadato ko basan gampo o piho ta kematan elda. Gima ta kematan. Nga gam na tagur di kenaringan dat aso kosianan di ko ka. Ti bagaimana yang penungkos sumamba di kenaringan iti terlalu petit hal sabat. Baik kantat sid ginawiti elda. Okon ko mintoron antau nga sumuhut tu napaksa kita di hoturan. Ya dena. Harati ang parikatan to ko sid dito ko lidiana berarti elda. Ito ko diti kadi pongoritan dat araat kon kubaik ko adaw sabatot SD ito ko. Inay nga sumulungul. Tu natasid ginabo mato ko sumhut bangalo kinaringan. Na mabangsa Israel ay na ako manaw diti tretan na sabat. Sampai gumuhal dot kabasagaman dot ontok na sabat. Mudong magazaw may amo dapat, amo buli, amo kabasa. Untuk sabat. Untuk sabat. Nah, jadi Quran itu dukan banal itu Tuhan Yesus kanan kita sabat supaya dot itu ko dibiana nga katalunungan to ko banalot nunot apa tut dot gaman to ko dot untuk sabat. Elda, migulit ako sid Quran ni kenaringan dat pinapuhondom pinataguli dit gama di kinaringan papela atau patalunong bago di tulun dat Israel kanangan kiti sabatom iyo sida kinaringan na sambaon akon ko sinang may tu emot dito ko dat barot boros bakon sid kitab dat tagar tengkuk kaya titi kodot penghitungan dat sumuhut. Nadi bimbingan ataupun gazadon dat amu berputus asa kenaringan supaya kosuwang bagusin penghitungan dia ti kanangan kay ti sabat. Nakasamay po bagusin bangsa Israel to mantad po dit kitab lain diti halo sabat diti porogi. Napurimanan nakosuwang sid penghitungan dia ti sampai dat nawit sid zaman ni Tuhan Yesus na dan nakosulad-sulad itit gama dat Israel do manaud do sabat sampai ni subang sid undang-undang na pamagunan daw baron noot kira-kira nga kadato dia ti kondiri kanangan keti sabat tu no horotizan pa dia tina gam no kolobi agama tu ngemot to koy zadit sid pamagunan Tuhan Yesus bagi madere atandas dat urugurugan na tulun antawa nga muzud-huzud na tulun moza-moza diala tu mining ditudukan na sid pialatan din no watulun dat iritan dat ahli Taurat watulun dat Farisi ayo tiliti gumama sid sinagog atau gereja jadi na
Nah, berarti santim pudat itu murid di Tuhan Yesus minang pudat gandum tuh gitilan biar tidak mengikut kitab minang puri Oh. tuh makanya makat terus boleh akan nang go magkaparay bena nang puri. Nah, gam tinagul tiniagam niuntun si Tuhan Yesus poro gidat may tengok murid mo. Amu manaudot sabat yad kena ka. Nah, iso tumpamad na ni Tuhan Yesus ang waraka dupot di ko da kosubang si talaga at antok tadaw sabat. Pasimozon di ko papuran ka. Nah, sudah tentu dadon mo. Ya. Adit Tuhan Yesus inarini ba lobi o saduki harago kay nadupot. Nah, sitid hogot diti emot kudat nunu o tulukan di kenaringan ataupun nunu o tulukan di Tuhan Yesus ulun dat Israel ihzadina. Patulunong i Tuhan Yesus kuran manaud di sabat. Pang itkontok manabanal. Okon ko yad ko pingrikinan itong kadato sampai dat gam eldang sitpialatan na tulun dat Israel mga duda po si sakot abuli tuitan ko kosiram na iti ditiat emot ko dat Tuhan Yesus pinatulunong wago ditong ulun dat Israel supaya sampai dat ina sabat dina kokogos antawa ko susah dia ti sa pagyamang emot to ko sidong pipira bolos di kenaringan bersukacita ka o higak ka o may kinabolos na elda at pantok tada sabat. Jadi priman ko itinot yad ko tulukan manal sidhogot diti patulunong Tuhan Yesus popoilo no kuran ng tepot no manaud mongozyo sita ko diti tada sabat. Harati eldong emot Tuhan pendapat kusikia. Oh. Ina bangsa Israel ina banal darah ko mo bozo banal ikoturan darah tepot kade boros nunga holi antu kon ko higak bet ada udah sabat man kan udah kosusaan dikito kan Kosusah kokogos dia Kendiri. gampoel da Iya. imatan to kana para pipiro kadat to deni subang de tidina kondang o sin sabat bo buli ko mana do to sadu saput tangan pedang buli subang tu beban kay bay ginit nah itina kokogos dia tiam sero kudot itina igama di kinaringan da pel do banal da nuno otomodon itu Iya. sabat kurang ina bangsa Israel ina da manau di tadaw sabat bana kono-konto. iso aku lan turan pelembus itu magun na tinga iso tadaw dat kenikmatan kabel Iya. arati antad sid adaw ko basan ang otepot na itina tadaw sabat ite pi inud ito ko tu bana ko iso tadaw dat pembida-bida kita daw ko Ada udah kahigakan. iya adaw do kay gakan Migulit ako siya ayat tapalan. Kama siryoy itip adaw sabat iti Tuhan Yesus tangano. iya benar Harati nuno po nagama di Tuhan Yesus isid hisa Yesus pemagunan yan no dirita ko o gamamana do tada sabat. Harati Tuhan Yesus dino o minanuduk dito ko tu ong matanta ko gama di Tuhan Yesus bo untuk sabat may magamay ada makopasihan ay benar mongoling sa tulon na sumakit na hal-hal do magkopasihan na tulon iti natapato tagamaan to ko sit adaw sabat tanid ko Yeah. sumbayang si gereja na ituhan to ko Yesus kondiri mana ko minanaki ada suntuan Iya. dot padung ko ontok do sabat ori ko totoo sabat nga gamumpog si gereja antaw nga sid panambayangan ami tong murid dia do itong rasul-rasul nga inono ni lombus sampai no ong ito ko do biano no na tadid po ko sumambayang si gereja bo si drinuwang do gereja nuno po ot
apa tuh tagamaon dot untuk pesabat. Wara mata pirong ko dot. Ade ang opo gumari jati namo do. Tupa boleh gumama. Tepat ketel do robot. Iya. Sumuhut di bangsa dat Israel man kena tuturan jalael dan diri dat ogi maong. Ya ka manulong pada tulun dat abuli dan tak sahabat. Antawa nga magazao nga abuli ka nga iti na bago ot ni hodol banali kinoringan dat nunu at patut tagamaon dat sanginaru nat adaw da sabatin. To ang nilan to kodong kan kibaros nito. Kodong ko pangosumbayang nga muli na sidwalay. Na ang sumuhut iti pelajaran to ko it hiza ditantakan itong murid-murid ito ng Yesus at itong rasul. Sangira dat opong ayati sumbayang. Jadi selepas dino baru oti umpugan dia ti gereja ataupun si rumah ibadat kali tidak keso marajal di sejarah kenangan ke Tuhan Yesus yang isa dulu. Manahak yoti kesaksian kenangan ke Tuhan Yesus. Om iri ogu it ulun dino korong dino nga sinenut onubon atau masa dia tidak mengoduat. Dot isa Tuhan Yesus dino nuno ginama dino amagumupo. Ino gamaon yati atau activity yati dah selepas susuk sumbayang. Harati senginaru di tadaw da sabat. Na it ulun dino korong dino harati ino no iromut yati bagus it ulun pokok. Jadi ino it kanangan dit hisa da gulu. Tantakan hisa da rasul. Jadi emot ku bagu dot tong ito ko nabiano diti. Ya dikeno tu kodong ko pongo to ko sumbayang nga. Akon ko muli to ko sidbalay nga. Vara hogot-hogot ataupun masa dat pukul 2 varetan dot petfander. Oh iya. Vara retan dot tong marajal kwaya. Antawa nga pamorot tong seminar. Nah, so ko biay no pwede nga marajal kanangan ke idang kinaringan. Abuli barosan dat so ko biay no po it gamaw na seminar tadaw sabat ina nga. Ino namat pendidikan dito ko. O gumuot ang marajal to ko kanangan ko Tuhan Yesus, kanangan ko hukum ni Tuhan Yesus amno no pa nga asas daw si gereja. Jadi tapi na so ko biay harati akon ko pong toko sumbayang nga muli toko na tapon udap toko na nga. Onuwan toko ataupun seminar tadaw sabat ino onuwan toko dot activity dot kiguna bahagi dot kinaringan maingkan sang likosipan toko ompo surut dikelo dito kanangan kinaringan. Iti noretan dot kadi pengratan ang kodung ko dumombos toko sin ijazah toko sidongo ulun pokon iti noretan pelayanan elda. Iya. Pelayanan. Para ditambah ko to ko di kelda kanangan kiti nenu at patut gaman to ko do sabat. Tanid po kayo ni tiduk ni Tuhan Yesus dat andang ko magkabasihan. Iya. Tadaw sabat. Sa pagyamong sit gereja dito ko diti gam sampai varetan dat sekolah sabat. Di sekolah sabat iti mangindralom. Sumikul. Sumikul mangindralom to ko dit. Gama dito ko mga harati kanangan kay Tuhan Yesus min somok. Na misal lagi ngisot gamaon dito ko that ikain samakan dito ko si Tuhan Yesus. Inasok ko biyay din ka nabasa na isitulukan dito ko that yad ko iso gama dito ko that sumamba ka elda. Nadi karati sa balatit gumot gamaan dito ko liti Mindalongoy. Manginralom di pangilan dito ko kanangan kiti kitab. Manginralom pangilan dito ko kanangan kay kabuatan na Tuhan Yesus. At antok do taraw sabat. Nasa ko biyay di naka iso gama dito ko dot sumamba. Kinaringan ka elda. Ya, jadi madkontok no manalay dat titit adaw sabat nang otepot no banal-banal ko isa tadaw do no koso diri na barakatan hiza banal dito ko mamuhondom dot ina kinaringan kasambaon dito ko dino ikinaringan dit minangurug di pangugunan. Terima kasih emot kuda madnin pempon na tiat
singilan to kalibiano diti. Na kogos diti tulukan sekolah sabat to biano emot ko para piro-piro hala. Yeah. Keso it adaw do sabat tino adaw do pumohon daman om kemumuzan. Yeah. Dito ko di kinoringan dit sambaon. May ko ikiniringan di minamangunod apatot to sambaon. Na sidhalo ka kanan yad ket mana sabat diri mana popondom bago ikinaringan dat ya sidonayit apatot to sambaon. Harati hong si dito kalibiano matokoy kakanan terus andaman tokoy mana ino mana dino popondom toko dat isabat sabat dino popondom toko dat ino kinaringan na sabat toko Benar. sabat ada do kahigakan apana mo toko di kapasan toko yadkit kapasan ni Tuhan Yesus padlambos di tulukan di Tuhan Yesus sitin pamagunan miti haturan na sabat akon kakapagos inay nga kahigak pasuni mangingkan sang di pangortisan toko sin hal menurun lakay antaw nga patudok ti samo di Tuhan Yesus. Na ibalay do panambayangan yad ko garidya. Iti na itiritan do pusat ka di pangoritan no malaso no pisisingiran dito ko. Manginggazo di pangosipan dito ko antaw nga iman dito ko. Tu. Sitino it kira-kira kamaradyalan dito ko isay na kinaringan din. Rontom na yan din ipisisingilan natulukan sekolah sabat iti sabat biano nasid pongpod natulukan iti mintado ato ko bago nakadan to ko di Eldoronal Mintado ato ko o kinaringan zadit abantug abinsyanan manal ko sundo. Terima kasih manakon sa potokoy sidikaw tu nakadapat tokoy misisingido di borosnu kanangan kaisabat. O Tuhan, o gumupot amo orot zandahay. Kuran ako'y gama banal dat mintoron. Kuran ako'y gama dat sidsaradom dat adaw sabat supaya opurimanan dahay banal. Ikaw dino ikinaringan dit minamangon. Ikaw na ikinaringan dit apatut sambaon dahay. Tulukay ako itama. Tuog gumupi kekurangan dahay. Terima kasih tu kasih poku iti boros nudat na marajalan sisingilan dahay iti antaw nga iti tulukan na nabazaan dahay biano. Kadapat mangingkansang likosipan dahay makon kabay koron to biyokoy nga kadapat ko dahay bago pabahagi sid kinaruhangan dahay. O Tuhan, pakaso ko tundaw ko dakayo ko kamilaan supaya bara kalangadan dahay dat patongkop antaw nga pelang diti boros no sidisay no po. So ko itong kukurangan dahay kinasalaan samada dit na primanan dahay antaw ngit amo Tuhan kasi po ko mantad di kasyanon mo mangampun ko dahay. Terima kasih tama. Ikaw na kinaringan dit apatut dahay bazoon, apatut dahay sambaon. So ko verity pakindamon ko singaran tanak no. Tuhan Yesus tim nananggong dahay. Amen. Amen. Na insan panago kendazahan singaran di Yesus Kristus ituhan dito ko. Tuminanunda omnitamong dito ko sin izato ko bisisingila di boros daw. Sin tudukan na sekolah sabat. Konsapatan si ada pastor Helmi. Tuyadan na dito minangarakam dito video. Omi Eldon LD it minangarakam dito daw. Sin puhabaran tudukan sekolah sabat lungus di sabat biano. Tuhan mamarakat o masa-masa dito ko biano sampai pinglaid.